Okay, good morning, grade 6. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah, good morning, boys. Good morning, girls. Good morning. Good morning. How are you today? I'm so sleepy. Sleepy, lazy? So Monday I'm is your fine. lazy day? Monday is your sleepy day? Of Oh, course. yeah? Oh my God, don't be like Mem, that. jangan spotlight orang lah, Mem. Aku nggak bisa ngepin, Mem. Mem. Wait, I'm not having spotlight someone to someone loh, nak. Siapa memangnya yang Russell. Wait. Let me find Russell and I will cancel it. Wait. Oh yeah, okay. Yeah, okay, already? Yup. Yeah, okay. Okay. Good. Let me spotlight my own video. Now, okay. So, I hope everything will be better, yeah, this Monday. Although this is Monday, it doesn't mean you make it a lazy day or maybe a sleepy day. No, ya. Ya, bukan berarti hari ini Senin, lalu kalian buat Senin itu adalah hari males, hari ngantuk. No way. No way, ya. It's time for us to have another new energy to start our new week meeting, ya. Ya, minggu baru untuk pertemuan kita di Zoom. Oke ya, grade 6. So last Saturday, Ma'am has given you the result of your second quiz. How was the result? Are you satisfied with that? Are you satisfied? Yes. Puas? Are you satisfied? Puas? Puas sama hasilnya? Sudah. Yeah. Okay, good. Yeah. Okay, thank you for your what is that? Thank you for being not late when you send your picture, for your quiz, yeah, last week, yeah. Thank you so much because everything is complete, everything is on time, everyone is on time. You send your picture on time. No one is late. No one is try to being late. Yeah, it was good. I'm so proud of you. Thank you so much. Okay. Now, for today, last week, yeah, Ma'am wants to review some information about our last week meeting. Now, last week, Ma'am has given you some exercises about passive voice. Nah, but I know this is not complete yet. Ada beberapa yang belum kirim ke Ma'am tugasnya. Ya. Ada beberapa yang belum mengirimkan tugas passive voice-nya ke WA-nya Ma'am. But some of you, most of you, sebagian besar already send it to Ma'am. Sudah send ke Ma'am. Sebagian besar sudah send ke Ma'am and I have given you the score. Okay ya. So I want to remind you again. Ma'am mau ingatkan lagi for those who hasn't submitted the assignment, the task, yeah, through the WhatsApp, please send me as soon as possible. Ya, secepatnya ya. Send me your task about passive voice, about identifying passive and active voice, ya, through my WhatsApp chat, ya. Please send it as soon as possible. Secepat mungkin, ya, secepatnya yang belum. Ya, oke. The other thing. Loh kok tugas kapan? I've said last week it's about identifying passive voice and active voice itu loh. Yang mengenali passive voice sama active voice yang Ma'am has given it on Friday. Ma'am kasihnya hari Jumat lalu ya kan. Ma'am has asked you to take a picture of it and then send it to my WhatsApp. Is it right? But this is still only some of you. Hanya beberapa kalian. Nah, yang belum, Ma'am tidak mau menyebutkan namanya siapa, but Ma'am has taken a note. Ma'am sudah catat yang belum, but here Ma'am will not say the name.
Mem tidak akan mengatakan namanya, Mem only wants to remind you. Mem hanya ingin mengingatkan ya. Please be more responsible of your assignment. Harus lebih bertanggung jawab. Ya, please be more responsible. Harus lebih bertanggung jawab ya. How is it, Mem? Bagaimana caranya, Mem? Ya, this is a little tips from Mem. If you want to be on time, if you want to be more responsible, you can use your agenda. Everything has written down in the agenda. Look at your agenda and then find what is missing on your agenda or what is the thing that you have not done yet. Cek agendamu and then you can take a look. Kalian bisa cek lagi, dilihat lagi hal-hal mana yang belum aku selesaikan, Mem. Nah, lihat tugas-tugasnya di agendamu. Dilihat lagi, oh ini yang kemarin aku belum ya ini ya. Oh ini sudah, oh ini sudah, oh ini sudah. Nah, itu tips sederhana dari Mem. Ya, rajin-rajinlah melihat agenda. Agendanya jangan hanya jadi pajangan aja. Agenda itu penting. This is a key to communicate with you, yeah, from Mem to you and from Mem to your parents. So this is very important. Write down your agenda well, write down your agenda clearly, so you will not miss any information. Do you understand? Ditulis yang rapi, yang baik, yang lengkap agendanya, karena itu adalah kunci komunikasimu sama Mem. Kunci komunikasinya Mem sama orang tua di rumah. Do you understand, grade 6? Yes. Yes or no? Yes. Yes, oke. Lalu ada lagi yang Mem mau tanyakan, yang minggu kemarin, wait for a while. Ya, yang minggu kemarin yang belum mengumpulkan LKS English itu Kelvin Sandi. Betul ya Sandi ya? Iya, Mem. Lupa, Mem. Oh ya, oke. It's okay Sandi. Next week ya Sandi ya. Next week Iya, don't Mem. ya. Oke, thank you Sandi. Oke. And then ada beberapa anak yang has not completed your assignment from LKS. Ada beberapa anak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya di LKS. Nanti memang akan japri. Anaknya memang akan japri, tidak akan mengumumkan di sini. Ya. Jadi kalau sudah di japri, Mem tolong diselesaikan. Nanti sebelum kita rapot sisipannya keluar, Mem kalian harus melengkapi tugas-tugas yang belum. Ya. This month you're going to get your mid-test report. Ya. This month you're going to get your mid-test report. Ya. Midterm report. Ya, bulan ini kalian akan terima rapot sisipan. So, complete your assignment. If you has not submitted your assignment, hurry up, send it to Mem. Ya. Dah, itu hanya Mem mau mengingatkan itu ya. So, this month is going to be the busy month. Minggu ini bulan ini akan jadi bulan yang sibuk untuk anak-anak because you're going to have mid-test. Nah, next week, actually it is not next week ya. Next Wednesday, hari Rabu, you're going to start your mid-test. Nah, Mem has given you the schedule, Mem has given you the material, Mem sudah tuliskan schedule-nya, Mem juga sudah kirimkan materi-materinya, ya. If you have any question, just send me message through WhatsApp. Ya, kalau ada pertanyaan, tanya Mem melalui WhatsApp Japri. Japri ke Mem. Kalau ada yang nggak ngerti, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Japri ke Mem. Oke? But please, tapi Mem minta tolong. Look at the time. Lihat jamnya. Jangan 10:30 malam masih WA Mem. Istirahat nak, waktunya istirahat. Jam 10:30 itu bukan untuk waktunya ini lagi mengurusi segalanya. Harusnya kan bisa dari siang-siang, dari sejak sore ya. Ya.
Jadi minta tolong jamnya diperhatikan kalau WA Mem, oke? Mem pasti bantu, Mem pasti jawab. Ya, tapi minta tolong jangan terlalu malam ya kalau WA ya. Oke ya? Can you do that, grade 6? Yes. Oke, thank you so much. Oke, about your mid test, tentang mid testnya, kalian sudah paham atau tidak? Yang dimaksud Mem di jadwal itu kalian sudah paham atau belum? Dijelasin ya, Mem. Belum. Mem itu dijelasin ya. Belum. Oke, kalau belum dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik kalau belum. Dengarkan baik-baik. All of you pay attention. Mem tidak mau mengulang-mengulang lagi ya. Ya, listen carefully, pay attention. Nah, later on nantinya ya, kalian you have to read, you can choose ya. Actually you can choose. Kalian bisa pilih beberapa bacaan from your LKS. Di situ Mem menuliskan LKS halaman berapa coba? Halo. Mem tuliskan LKS halaman berapa? 11, 30, 31. 30, 31. Nah, 18, 30, 31. 19, 18, Mem. 19. oh 19, 19. sorry. Yeah, 19, sorry. 19, 30, and 31. Choose one of it. Pilih salah satu. You can choose the story from page 19 or from page 30 or from page 31. Ya, if you have chosen the text, kalau sudah pilih teksnya, read carefully, read many times, so you can get all the informations about the text. Dibaca bolak-balik, dibaca berkali-kali. Wait, jangan tanya dulu. Wait, sabar Rebecca. Nanti Mem kasih kesempatan untuk bertanya. Biar tidak terpotong informasinya. Listen first. Oke. Read ya, Jose. Listen to Mem Jose. Jose, listen to Mem Jose. Oke. Dibaca dulu teksnya. If you have finished reading the text, after you read the text, please answer some questions in the worksheet, lembar kerja yang Mem kirimkan. Ya, lembar kerja yang Mem kirimkan ada gambar-gambarnya. Ya, jawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, from those answers, dari pertanyaan-pertanyaan itu, from those answers, you have to make a summary. You have to make a summary. Jadi dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban itu, kalian bisa gunakan untuk membuat summary. Ya, summary about the story. Ya, all the information, semua informasi yang kalian dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor berapa itu di situ, di worksheetnya nomor 1 sampai berapa, coba. 1 sampai berapa? 1 sampai berapa? Sampai nomor 5. 5. 1 sampai? 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5, betul? 1 sampai 5. Wait, ini kan? Wait. Iya. Let me show you. Wait. Iya. Oh yeah, 5. Okay. Look at this one. Nah, this is the worksheet, right? Yeah, this is the worksheet. Yeah, this is the worksheet that Mem has sent to you. Coba dilihat. Ini kan worksheet yang sudah Mem kirimkan ke anak-anak, betul? Betul enggak? Yes. Okay. Yes. Please answer it completely. What was the story about? When did the story happen? Who was in the story? Where did the story happen? And what was the problem in the story?
Ya. Nah, if you have answered this, kalau semua sudah dijawab, then you have to make a summary. Kalian harus membuat satu ringkasan cerita based on this answer dari berdasarkan jawaban ini. Do you understand? Contoh, for example, you read the story about Snow White. Tahu semua tuh ceritanya Snow White? Mirza, open your camera. Kalian open your camera. Open your camera. Siapa yang belum open kamera, mem will not continue. Siapa yang play with the camera, mem nggak akan lanjutkan. Mem will not continue. Ya, ada yang tanya di chat, mem tulis di mana? Aku tidak dengar. Oh my God. Mem tidak nyuruh nulis di mana-mana, mem menyuruh mendengarkan. Ya, kita lagi tidak nulis-nulis loh ya. Pay attention loh ya. Pay attention. Nah, mem will repeat again. Mem has given you this worksheet. Mem sudah kirim kalian worksheet ini. Betul atau tidak betul? Betul. Oke. Oh, ya. And after that, read one of the story from page 19, 30, or 31. Baca cerita dari LKS-mu, pilih salah satu, halaman 19, halaman 30, atau halaman 31. Terserah, pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. If you have chosen, kalau sudah memilih, read the story many times. Dibaca bolak-balik. Ya, supaya mengerti artinya, supaya mengerti ceritanya tentang apa, supaya tahu siapa yang ada di cerita itu, kapan kejadian itu terjadi, lalu apa masalahnya, supaya paham. Do you understand? Mem gak ada masalahnya, tidak mungkin. Every writing, ya, every text, semua teks, ya, it is always having the problem. It is always having the theme. Selalu punya tema, selalu punya topik. Jadi pasti punya masalah di situ. Oke ya, grade 6. Nah, after that, after reading the story, setelah membaca story-nya, answer these questions. Answer these questions. Nah, gimana Mem? Gimana nulisnya ya di sini? Di tempat yang Mem sudah kirimkan, tulis di situ jawabannya. Tulis yang baik. Boleh tulisannya dihias-hias boleh. Ya, boleh pakai bolpen warna-warni boleh. Yang penting cantik. Tulis di situ yang baik, yang rapi. Ya. And then after that, kalau sudah menjawab ini semua, make a summary. Apa summary itu, Mem? Ada yang tanya, apa itu summary, Mem? Summary itu ringkasan teks. Rangkuman. Ringkasan teks. Ya, ringkasannya teks. Kemarin selain 5 pertanyaan, Mem juga sediakan 1 kotak di bawah. Write your summary here. Gitu ya kalau nggak salah. Betul nggak? Apa? Tulisannya Mem apa? Instruksinya Mem apa? Write the Write summary, the summary of the text based on the information you wrote above. Nah ya, intinya write the summary on that place ya. Tuliskan ringkasannya di kotak yang Mem tuliskan itu. Nah, do you understand? Do you understand? Oh, kalau nggak cukup gimana? Oke, ada yang tanya, Mem, kalau nggak cukup, you can use another paper. Kamu bisa pakai kertas lainnya. You can use another paper. Ya, bisa pakai kertas yang lainnya kalau nggak cukup. Harus HVS. Harus HVS. Terserah. Ya, itu sudah Mem kirimkan. Mem sudah kirimkan worksheet-nya. If you want
If you want to, tunggu sebentar, mem bingung sama pertanyaan harus HVS. Harus HVS itu maksudnya yang mananya, Rebecca? Ini kan kertasnya HVS. Terus? Jadi nanti kalau nggak cukup, HVS juga. Oh, kalau nggak cukup, ya terserah. Boleh HVS, boleh folio, boleh kertasmu, bukumu, terserah. Yang penting dilihat apakah itu sudah bagus, sudah indah belum, ya karena di situ kalian bisa berkreasi. Nah, nanti Mem aku mau mewarnai gambar-gambarnya ini, tak warnai biar cantik, boleh. Mem kotak-kotaknya ini rencanaku mau tak guntingi, Mem, kotak-kotaknya tak gunting. Lalu aku tempelin di kertas buffalo warna-warni. Boleh. Ya? Fitri. Yes. Milih story-nya yang pendek yang panjang. Milih story-nya yang pendek atau yang panjang? Tadi Mem bilang apa? Terserah. Oke, thank you teman-teman. Terserah. Kalian pokoknya pilihnya dari halaman 19, 30, 31. Berarti bebas ya, Mam ya? Kalau Namanya terserah itu terserah artinya itu ya bebas. Kalau artinya terserah itu apa ya? Bebas, Nah, suka-sukaku. Iya, berarti lain kali memang harus ngomongnya terserah atau bebas atau free gitu ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Raka. Oke. Ya, Mem kembali lagi. Mem, aku mau bikin kreasi. Ini worksheet-nya aku gunting per kotak-kotaknya ini, Mem. Lalu aku mau tempelin di buffalo. Lalu aku hias yang cantik, boleh. Orangnya cantik, pekerjaannya cantik, tambah seweneng, Mem. Kalau Ya. mau, Fitri, Yes. kalau digambar lagi boleh nggak, Mem? Oh, ya boleh, Pak. Ya, it's okay. You want to draw it better? Ya, it's okay. But don't change the question. Tapi jangan ganti questionnya loh ya. Questionnya tetap loh ya. Don't change the question. Okay? Is it clear for you, grade 6? Jelas? Jelas atau bablas? Jelas. Jelas ya, oke. Everything is clear ya. Loh, saya tanya lagi. Berarti apa? Berarti apa? Summary-nya itu diambil dari jawaban-jawaban yang ini ya, Ben? Iya, caranya membuat summary itu dari rangkaian story ini. Ya, dari rangkaian story. Oke. Ini waktunya kurang 5 menit. After this kita akan coba buat ini dari cerita lain, ya. Kita akan buat dari cerita Berapa lain. paragraf, Mem? Hah? Pakai paragraf ya? Loh, summary itu ya 1 paragraf aja. Kan ceritanya itu cuma sedikit, berapa paragraf? 3 paragraf kalau nggak 4 paragraf toh. Kalau dibuat summary masa iya summary-nya 6 paragraf? Ya bukan summary dong namanya. Oh, summary itu meringkas kok malah jadi lebih banyak. Kan aneh. Fitri, Yes. kalau nggak meringkas boleh nggak, Mem? Loh. Ditulis semua. Loh. Instruksinya meringkas kok kamu nggak meringkas? Ya meskipun kamu mau buat sebagus apa ya akan ada nilaimu yang kurang. Look at the instruction. Bikin sendiri. Instruksinya meringkas ya, jangan mengingkari instruksi. Jangan tidak sesuai instruksi, Raka. Kan tanpa meringkas lebih panjang lebih bagus, Mem. Loh. Iya, Mem. Kan lebih bagus. Loh. Itu namanya bukan meringkas. Kalau kamu ngeplek itu namanya menyalin cerita. Ya siapa yang nggak bisa? Itu kelas 2 ya bisa kalau cuma menyalin cerita. Apa bedanya kamu sama kelas 2? Ayo. Fitri, kalau lebih panjang lebih bagus nilainya. Loh, siapa yang ngomongnya lebih panjang lebih bagus? Memang nggak ngomong seperti itu. Apa ada Mem ngomongnya lebih panjang lebih bagus? Dari tadi Mem nggak bilang yang lebih panjang lebih bagus. Kamu mau mudahnya aja, Rak. Mem bilang summary-nya harus based on the questions. Harus berdasarkan questions ini. Jadi jawaban-jawaban dari question ini harus masuk di dalam summary-mu. Cuma Mem dikit, bilang Mem. lebih panjang lebih bagus. Oh,
Ya. Kan cuma sedikit mem ini mem pertanyaan. Nanti kita praktekkan, memang akan buktikan tidak akan cuma sedikit. Kalau gitu jawabannya Kalau kan kalian cuma belum, panjang. sebentar, wait. Kalian itu kebiasaan sebelum kerja selalu pesimis dulu. Selalu berpikiran buruk dulu. Mirza, stop it Mirza. Selalu kayak gitu, berpikiran negatif dulu. Mem nanti cuman gini, mem nanti gini, mem nanti gini. Belum itu belum dicoba tapi pesimis dulu. Nggak boleh pesimis gitu, kita coba dulu. Kan belum. Jangan berpikiran negatif. Kalau semuanya pikiran negatif nggak jalan nanti pembelajaran. Berhenti, sudah nggak ada apa-apa, nggak ada pekerjaan. Paham? Paham grade 6? Paham grade 6? Paham. Paham ya? Nah, kalian sudah kelas 6, jadi levelnya harus lebih tinggi dong. Kalau menyalin itu berarti levelnya bukan kelas 6. Menyalin itu levelnya grade 2, grade 3. Ya nggak ada bedanya dong kamu sama kelas 2 dan kelas 3 jadinya. Ayo. Levelmu nggak naik-naik dong. Kamu aja kalau main game levelnya nggak naik-naik juga jengkel. Ya enggak? Enggak aku enggak. Ya sudah kalau enggak, bersyukur mem kalau enggak. Sudah? Oke? Ya, ini waktunya kurang 2 menit. Silakan join lagi, langsung join lagi. Bukan istirahat, join lagi. Mem sudah bilang ya. Ini di sini 30 peserta saja. Enggak tahu yang 6 kemana, mem enggak tahu. Ya, ini cuma 30 peserta, mem enggak tahu yang 6 kemana. Ya, nanti langsung join lagi ya, langsung join lagi, tidak istirahat, join lagi, oke? Join lagi, oke? Join lagi ya.